sweet potato chips. So, lingkod diya. As usual mga be, kaya weekends man karon, okay? Wala tayo trabaho, so mga bata, request dayon. Oh, sa nakapalit na tag kamote, no? Actually, 50 pesos na yung palit sa kamote, baka bukdag ko. So, ako na sa Tianggi slice. Gamit ang akong slicer. So, sa mga nangitaan nino, digin mo magmahay mga langga. Kani akong slicer, grabe kahait, no? Kamote, magabi, mabanana. So, all around, pwede siya sa pipino. Grabe na siya kahait. Actually, 99 pesos na siya. Plus, shipping, so na siya sa 145. So, luto na nga itong sweet potato chips para sa maulan nga panahon. Lamig gud siya in fairness. Wow, crispy. Be, crispy ba, be? Asumi. So, dili ta magproblema kung watay kwarta, watay pang palit o snack. Oh, naay kamuti. Ako pagpalit ani 50 ra. Yung kamuti nga 50 giprito. Kung sawa na ka sa imong kamuti nga lungagon ug imuhang butangan sa sugar, so i-fry chips siya. Okay, palit mo ato akong chips, akong slicer nga tag 99 man to siya plus shipping 145. Eme? So di ra gyud no mag problema kung walay snack sa balay kung kabalo lang yung ka magluto. Potato chips or sweet potato chips, kamuti chips man siya. Amay. Yan crispy. You and your so-called wisdom. Get out. Usually shove her head in disappointment and watch out. Every morning, a single rose is waiting on the locker, always with a note. For my beautiful Helen, thinking of you always. Ed, it was dramatic, old-fashioned, and honestly, kind of perfect. Edward was everywhere. Waiting by my book store, carrying my books like some polished bodyguard, swiping his card before I can even reach mine in the lunch line. You just bring romance. Ganahan sa mga Luxury. Sweet chocolates, designer cologne, cars with doors that open themselves. ala, I've definitely gotten a gawas na iro kaw kaya pilang iro nagkauna. I don't feel like it. And you're not taking my paper. Ay mas lami gabi. Sagi ko kay. Come here. Tamis ang kamuti. Kung sawa na mo sa pag-print, ano yung kamuti nang himuan nga kamuti sa inyong kamay. Kamuti chips.